أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے جو نظام انسان کے اندر مرتب کیا ہے وہ بھی پوری ایک دنیا ہے، پورا ایک جہان ہے. انسانی باڈی، انسانی اعضاء انسان کے اندر رکھی گئی وہ صلاحیتیں، ان کا ایک کنٹرولر اور ایک ان کا نظم و ضبط چلانے والا بادشاہ وہ دل متعین کیا ہے. پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، پورے جسم کے کام اور پورے جسم کا کردار، پورے جسم کے اعمال صحیح. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بگڑ گیا، وہ خراب ہو گیا جسم کا لوتھڑا، تو پورا جسم برباد ہو گیا، پورا جسم خراب ہو گیا، پورے جسم کے کردار، اعمال، اس سے مرتب ہونے والے نتائج وہ بگڑ گئے اگر وہ جسم کا حصہ بگڑ گیا. اسے فرمایا الا وهو القلب، الا وهو القلب، الا وهو القلب، واشار الى صدره صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا وہ حصہ دل ہے، دل ہے، دل ہے. 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل پر اشارہ فرمایا. یہ جسم کا سردار ہے، یہ جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے، یہ جسم کے اوپر خیر و شر کا معیار ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ ہوگا انسان کا کردار بگڑ جائے گا، انسان کی سیرت بگڑ جائے گی. اگر اس کا کردار صحیح ہے، اگر یہ درست ہے، تو اس کے سارے اعمال، اس کا کردار اور اس کی سیرت بہتر اور اچھی نظر آئے گی. جس طرح اللہ رب العزت نے یہ فطرت میں رکھا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے
عوام اس کے تابع ہوتی ہے۔ ضرب المثل ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، بادشاہ اچھے تو لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے رجحانات جس طرح کے ہوتے ہیں ان کی عوام اور ان کی پبلک کے رجحانات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے مختلف بادشاہوں کے دور میں عوام کی حالت کیسے بگڑتی اور بدلتی نظر آتی تھی۔ حجاج کا دور تھا، حجاج ابن یوسف کا، تو عام پبلک میں گفتگو بھی یہی ہوتی تھی بھی کس کو قتل کیا گیا ہے، کس کو سولی چڑھایا گیا ہے، کس کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے گئے ہیں، کیونکہ بادشاہ یہی کچھ کرتا تھا۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے، ایک دوسرا بادشاہ عبد الملک، اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق، باغات بڑے اچھے اچھے بنانے، شہر آباد کرنے بڑا شوق ہے۔ عوام کے اندر بھی رجحان اسی طرح ہی کا پیدا ہوا۔ لوگ بیٹھتے پوچھتے یار تو نے اپنی کوٹھی کا نقشہ کہاں سے بنوایا ہے، تیرے باغ کے اندر کس طرح کے پھل ہیں، اور اس پھل کو اس کے ذائقے کو بدلنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کیا جائے۔ عوام کے اندر بھی رجحان اسی طرح کا پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دور آتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا، وہ خود زاہد، عابد، متقی، عبادت گزار، تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا معاشرے میں بیٹھے ہوئے لوگ باتیں بھی یہی کرتے ہیں، بھئی آج رات تو نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی، تو نے صدقہ کتنا کیا، تو نے نفل کتنے پڑھے۔ رجحان بھی لوگوں کے اندر اسی طرح پیدا ہو گیا جس طرح کے بادشاہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح یہ ایک کائنات پوری کا نظام ہے، الناس علی دین ملوکہم، بے ہی اسی طرح دل کا بادشاہ، دل کو اللہ نے جسم کا بادشاہ بنایا ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہے تو اس کے پورے کردار اور اس کے اعمال بھی اسی طرح اس کے تابع ہوں گے۔ اگر اس کے اندر بگاڑ ہے تو اس کے اعمال اور اس کے کردار بھی سارے کے سارے خراب اور بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو بندوں سے جو عبادت مطلوب ہے، اس عبادت کے اثرات بھی انسان کسی دل پر پڑتے ہیں، اور اگر یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی اسی دل کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جس سورۃ شعراء ہے، اور اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام آخرت کا فکر سامنے رکھتے ہوئے رب سے دعا مانگتے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي فِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن اللہ رسوا نہ کرنا۔ وہ دن ایسا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ انسان کی پونجی دنیا میں مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے ہاں جس کا دل صحیح ہے، جس کا دل تندرست اور سلامتی والا ہے، وہ کام آئے گا، اور مال و دولت اور مال و اولاد یہی کہ یہی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ دن ایسا دن ہے جس دن نہ نفع دے گا کسی شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد۔ ہاں الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جس کا دل سلامتی والا ہوا اللہ رب العزت اسے عافیت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی منزلوں کی کامیابی دل کی سلامتی پر اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ دل کی سلامتی ہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کا معیار یوں بیان کیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله۔ فرمایا جس کو اللہ رب العزت جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،
جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس چمک کی وجہ سے اسے خیر سمجھنا اور سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم عَن ذِكْرِ اللَّهِ، جن کے دلوں کے اوپر قساوت آ گئی، جن کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گئے، جن کے دل بیمار ہو گئے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کے لیے تباہی بربادی۔ اور سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کر لے، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہدایت کے پروگرام کو چھوڑ دے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اپنی زندگی کے اعمال جو اس نے آگے بھیجے ہیں سب بھول جائے۔ ایسا آدمی جو ہوتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ لگا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی دل کی ہی کیفیت کو سورہ مطففین میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اندازہ لگانا اس دل کی بیماری سے انسان کے اعمال کیسے بگڑتے ہیں۔ فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ناپ تول میں کمی، دینے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے اور، دوہرا معیار اور بگاڑ دنیا کے اندر، لوٹ مار، جس طرح کسی کا مال ہڑپ ہو جائے، یہ سارا کچھ اس کے نتیجے میں آخرت کی سزا، اور اس کا سبب یہ بیان کیا، کلا برآنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ نتیجہ یہ کہ ان کے دل کے اوپر پردے پڑ گئے تھے، زنگ چڑھ گیا تھا، آلودگی آ گئی تھی، دل بیمار پڑ گئے تھے، اور اس دل بیماری کی وجہ سے ان کے اندر ہدایت اثر نہ کر پائی، انبیاء کرام کا انہیں اللہ کا پیغام سنانا اثر انداز نہ ہو پایا۔ ان سے بڑھ کر کوئی ناصح، کوئی خیر خواہ، کوئی حکمت دانائی والا نہ ہوتا ہے نہ ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی حکمت بھرے واز اور اتنی دنائی کی باتیں بھی ان کے اوپر اثر انداز نہ ہوئیں، سبب یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، ان کے دل بیمار تھے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، ہم اپنی اسی مال کی تگو دو میں، مال کے حصول میں، اولاد کی بہتری اور مستقبل کے لیے مارے پھرتے ہیں، کبھی یہ بھی خیال کیا ہے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے؟ یہ جتنی عبادات ہیں، یہ جتنی اللہ کے فرامین ہیں، یہ سارے دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، دل کی زندگی اور دل کی موت کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اور عجیب ہیں ہم کہ ہم اپنے مردہ دل جسم میں لے کے بھی پھرتے رہیں، لیکن ہمیں مال و اولاد کا تو بڑا فکر ہوتا ہے، اپنی کیفیت اور اپنے دل کی حالت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ حالانکہ جس مال کو ہم بہت عزیز سمجھتے ہوئے دن رات محنت کرتے ہیں، کمانے کے لیے جانوروں کی طرح جتے رہتے ہیں، اولاد کے لیے مارے پھرتے ہیں، اولاد کے مستقبل سنوارنے کے فکر میں رات کو نیند تک نہیں آتی، یوم لا ينفع مال ولا بنون، حالانکہ اس نے کام ہی نہیں آنا۔
दिन ना नफा देंगे माल और ना औलाद, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। दिल की सलामती अगर है तो ये फायदेमंद होगी, उस दिल की बीमारी और उस दिल के इलाज के बारे में कभी तवज्जो ना की। मेरे भाइयों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें लेके आए हैं और जो दीन उन्होंने हम तक पहुंचाया है, अगर उस दिन को हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि बसा औकात तो दिल अंधे तक, मुर्दा तक हो जाता है, चलता फिरता होता है लेकिन उसका दिल मुर्दा होता है। तंदुरुस्ती तो दूर की बात, मैयत हो चुका होता है, अंधा हो चुका होता है, कुछ उसे नजर नहीं आता। कुरान पाक ने जिक्र किया है, पहले ही सुपारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको डराएं ना डराएं एक बराबर है। जानवर के सामने बीन बजाना इनको समझाने के मुतरादिफ है। इनके समझाने का कोई फायदा नहीं, मानेंगे नहीं। क्यों? इनका दिल मुर्दा हो गया, इसके ऊपर मोहर लग गई। और एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये लोग अंधे हैं, फइन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। आंखों के अंधे नहीं बल्कि ये दिल के अंधे हैं, इनका दिल मुर्दा और दिल इनका अंधा हो चुका है। ये दिल मैयत की मिसाल है। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन की तफसीर में फरमाया, जब आदमी गुनाह करता है इस दिल के ऊपर डायरेक्ट उसका असर होता है और दिल के ऊपर एक स्याह रंग का नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा ना करे, उसी तरह गुनाह पर गुनाह करता चला जाए, वो स्याही का दायरा फैलता चला जाता है, स्याही का दायरा फैलता चला जाता है। हत्ता कि जब आदमी को हया शर्म नहीं आती, गुनाहों की दलदल में मुसलसल फंसा रहता है और गुनाहों की जिंदगी से निकलने के लिए तैयार नहीं होता, तो मुसलसल वो गुनाहों की वो आलूदगी दिल को अपनी लपेट में ले लेती है। कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जब दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है तो ये दिल का वो जंगाल है, उसके बाद कोई चीज वहां नफा बख्श नहीं होती, कोई चीज फायदा नहीं देती। और इसके साथ साथ एक ऐसा भी दिल जो आजमाइश के मरहले में है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो रजुल फितन अलल कुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदन फ़अय्य कल्बिन उशरिबहा नुक़तत फी कल्बिही नुक़ततन सौदा व अय्य कल्बिन अनकरहा। अल्लाहु अकबर। फरमाया, दिलों के ऊपर फितने इस तरह पेश किए जाते हैं। एक दफा ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अचानक आए और अपनी लपेट में ले ले, जिस तरह आजकल हम कहते हैं जी हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं है। रूहानी एतबार से फितने आहिस्ता आहिस्ता दिलों पर आते हैं। जैसे आपने ये सफ़ें देखी हैं, एक एक तंका जोड़ जोड़ के बनाई गई हैं, एक एक तंका इकट्ठा कर करके बनाया गया है। जब वो तंके इकट्ठे होते गए होते गए होते गए, वो एक पूरी चटाई बन गई, सफ बन गई। फरमाया इसी तरह तो रजुल फितनु अलल कुलूबी कल हसीरी ऊदन ऊदन। अल्लाहु अकबर। फितने, दुनिया के फितने, जिंदगी के फितने, माल के फितने, औलाद के फितने, और ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदे की आजमाइशें रखी हैं, ये सारे फितने दिलों पर एक एक करके आते हैं। अय्या कल्बिन उशरिबहा, जो उनसे दिल लगा ले, जो उनको अपना महबूब बना ले, जो वहीं का बन के रह जाए, फिर उसके ऊपर वो काले, वो स्याही चढ़ती चली जाती है, उसका रंग स्याह होता चला जाता है। अय्या कल्बिन उशरिबहा नुक़तत फी कल्बिही नुक़ततन सौदा। जिस दिल ने उन फितनों को कबूल कर लिया, एक एक करके आता है, एक एक करके आता है। जब वो दिल कबूल कर लेता है तो उसके ऊपर स्याह रंग का जंगाल चढ़ जाता है। और अगर जब फितना आए और फौरी इंसान का दिल उसको इनकार कर दे, फौरन उससे नफरत कर जाए,
फौरी उस एक गुनाह को भी, छोटे गुनाह को ये ना समझो कि छोटा गुनाह है, ये देखो कि इसके असरात दिल पर इकट्ठे होने हैं, वही उसका इनकार कर दे, तो तब जाके अपने ईमान को सलामत रखेगा, दिल सलामती वाला रहेगा। और ये वो दिल है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जब सलामती वाला दिल आता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए फिर इतनी खैर कर देते हैं, इतनी खैर कर देते हैं कि आखिरत की कामयाबियां, कामरानियां, इज्जत और दौलत और आखिरत की शहाना जिंदगी उसी के कदम चूमती है और कामयाबी से वो हमकिनार होता है। मेरे भाइयों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिलों के इलाज के लिए तशरीफ लाए थे। बिगड़ी हुई दिलों की कैफियत को जब उन्होंने मरहम और इलाज दिया तो उसका नतीजा यह निकला कि बिगड़ी हुई इंसानियत सही हो गई। आज मुआशरे के फसादात, आज मुआशरे के बिगाड़, बरादरियों के बिगाड़, खानदानों के बिगाड़, बाजारों के बिगाड़, लेन देन के अंदर बिगाड़, इन सारे बिगाड़ का सबब यह है कि हमारी दिल की कैफियत अच्छी नहीं है। ईमान के एतबार से अंधेरा छा चुका है, ईमान के एतबार से अंधेरा छा चुका है, और उनके अंधेरों से निकलने के लिए इंसान को फिक्र करनी चाहिए कि उनके निकलने का तरीका क्या है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हादिहिल कुलूब तस्दाउ कमा यस्दाउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, ये दिल भी इस तरह जंग उलूद हो जाते हैं जैसे लोहा बाहर पड़ा हो, उसको बारिश का पानी लग जाए, पानी से भीग जाए, हवा लगती है तो फौरी उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है, दिल भी इस तरह जंग उलूद हो जाते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह जंग लोहे को खा जाता है। सहाबा ने पूछा सरवरे गिरामी अलैहिस्सलाम वमा जलाओहा, ठीक है इसके ऊपर ये जंग चढ़ जाता है, ये आलूदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो इसकी सफाई का तरीका क्या है, इसकी सफाई कैसी हो? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस वक्त नुस्खा ताबीर तजवीज फरमाया, दो चीजें कसरत तिलावतिल कुरान व जिक्रुल मौत। एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिलों की शिफा के लिए कुरान उतारा है, इस कुरान से अपनी वाबस्तगी पक्की करो, इस कुरान से अपना ताल्लुक मुस्तहकम करो, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करो, सुबह शाम इसके लिए मखसूस वक्त करो। वक्त मिले ना मिले अपने बाकी कामों को छोड़ दो, कसरत तिलावतिल कुरान, कुरान पाक की तिलावत कसरत से करो। और कुरान पाक की तिलावत का अंदाज सिर्फ यही नहीं कि अल्फाज तक रहे, बल्कि जिस कदर बीमारी ज्यादा हो उसी कदर उसकी डोज भी उतनी ज्यादा होती है, वो आगे बढ़ के इसके तर्जमे और इसकी तशरीह और इसके माने को समझने की कोशिश की तरफ जाए। ये दिल का इलाज करने वाली चीज है। दूसरी चीज आपने फरमाया मौत को याद करो। आज हमें मौत भूली हुई है, अपनी मौत की फिक्र नहीं। हम समझते हैं कि मौत की घाटी बड़ी आसान है। नहीं भाई, ये मौत आनी भी जरूर है और ये घाटी और मरहला भी बड़ा मुश्किल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस अपनी मौत को याद करो कि कल मैंने मरना है और अल्लाह की अदालत में जाना है। जब ये दो काम करोगे, दिल की इस्लाह होनी शुरू हो जाएगी, वो दिल के जंगाल उतरने शुरू हो जाएंगे और दिल के अंदर नरमी पैदा होगी, और वो ये नूर ऐसा पैदा होगा कि उस नूर की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को वो ईमान की तौफीक अता फरमाएगा, ईमान के ऊपर चलना आसान हो जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दिलों को आलूदा करने वाली चीजें वो मजलसों महफिलों में बैठ के गप्पे मारना है, कसरत से गुफ्तगू करना है। फरमाया ला तुकसिरुल कलाम बगैर जिक्रिल्लाह फइन्न कसरतल कलाम बगैर जिक्रिल्लाह कसवतुन लिल क़ल्ब। जहां बैठे वहां महफिल लगी है, गप्पे हाँकी जा रही हैं, कहानियां सुनाई जा रही हैं, लतीफे बयान किए जा रहे हैं, और वहां लतीफों में बैठे अपने बड़े खुश रंग हैं। अल्लाह का पता ही नहीं, अजान की खबर ही नहीं, मस्जिद का पड़ोस में है या नहीं, कोई परवाह नहीं। फरमाया ये कसरत से बातें करना, अल्लाह के जिक्र के बगैर
कसरत से दुनियादारी के अंदर ये फंसे रहना और ये तोहफे और लतीफे और शगुफे ये सुनते और सुनाते रहना, ये कसवतुल लिल कल्ब, दिल को पत्थर बना देने वाली चीज है, दिल को सख्त करने वाली चीज है। इससे बचो। और फरमाया इन्ना अबादन्ना से अल कल्बुल कासी, फरमाया जितना बंदे का दिल सख्त होता है उतना ही बंदा रब से दूर होता चला जाता है। आजकल हम देखें कि हमारे वक्त कहां गुजरते हैं, हमारी महफिलें कैसी हैं, हमारी गुफ्तगू कैसी है, घर के अंदर बैठकर कैसे हैं और अपने दोस्तों अहबाब की मजलिस में कैसे हैं, उसमें जिक्र इलाही का कितना हिस्सा है और अपने लतीफे और शगुफे सुनाने में कितना वक्त जाया करते हैं। और इसका नतीजा ये है, फरमाया इससे दिल पत्थर हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है। और जब दिल सख्त हो जाए तो कुरान पाक ने सूरा बकरा के अंदर बनु इसराइल का किस्सा बयान किया है, उनके गाय ज़िबा करने का, और वहां ये फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल पत्थर हो गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी ठट्ठा और मजाक करने लगे और मूसा अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम को भी बेवकूफ समझने लगे। आज वही हालत है। सबसे ज्यादा तनकीद इस्लामी तालीमात पर, सबसे ज्यादा तनकीद दीनी मदारस पर क्यों है? गवारा नहीं, बर्दाश्त नहीं, और ये कोई नया काम नहीं। काल व तत्तखिदुना हुज़ुवा, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी तो इन्होंने कह दिया था जालिमों ने कि तू हमें मजाक करता है, ये ठट्ठे मजाक की बातें हैं। ये असल सबब ये था कि उनके दिल सख्त हो गए। फहिया कल हिजारत व अशद्दु कसवा, पत्थर बन गए या पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। इसके मुकाबले में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला इन्ना अबादन नास मिनल्लाहि तआला अल कल्बुल कासी, अल्लाह से दूरी उतनी ज्यादा बंदे की हो जाती है जितना इंसान का दिल सख्त और पत्थर होता है। एक सहाबी आया, आके पूछने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरे दिल में नरमी नहीं पैदा होती। होता है ना, कई आदमी बड़े नरम दिल होते हैं, किसी जगह पर बीमार देखा, जरूरतमंद देखा, उनका दिल पिच जाता है, नरम हो जाते हैं। वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शका रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवतल कल्बी, एक आदमी ने अपनी शिकायत, अपनी ये बीमारी आके की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल बड़ा पत्थर हो गया है, मेरे दिल में नरमी नहीं, लचक नहीं। आप जरा अपने दिल की तरफ भी ध्यान दें और देखें कि जिंदगी में कभी भी ये एहसास पैदा हुआ है, कभी भी हमने ये महसूस करते हुए किसी से इलाज मुआवजे की गरज से ये अर्ज किया हो, किसी को कहा हो कि मेरा दिल सख्त है, जरा इसका इलाज बता दीजिए? सहाबा इकराम को जिनको एहसास था, उन्होंने अपने दिल की ये कैफियत देखी तो यूं ही ऐसा महसूस होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आते और कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मेरा दिल बिगड़ गया और मेरा दिल बीमार हो गया। ये उनको फिक्र होती थी। हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले तन्हा बैठे रो रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर पास से गुजरे, क्या बात है? कहने लगे मैं तो मुनाफिक हो गया हूं। नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया। क्यों भाई, क्या बात है? निफाक की कौन सी बात? नमाज तो तूने हमारे साथ पढ़ी, हमारे साथ ही रहता है और अल्लाह की रहमत से कोई ऐसी अलामत नहीं तेरे अंदर मुनाफिक होने की। कहने लगे यार मैं देखता हूं मेरे दिल की हालत अच्छी नहीं है। जब अल्लाह के नबी की मजलिस में होता है तो और रंग होते हैं, जब घर में आ जाता है तो हालात और हो जाते हैं। कितनी फिक्र थी उनको अपने दिल की इस्लाह की, कितनी फिक्र थी अपने दिल के पलटने की। इस पर भी परेशान हो गए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में होते हैं तो उस वक्त तो कुछ और ही रंग होता है, जब अपने बीवी बच्चों में आ जाते हैं, अपने कारोबार में आ जाते हैं, वो रंग कायम नहीं रहता। यही तो शायद निफाक ना हो। नाफका हंजला, सिद्दीक़ अकबर कहने लगे हंजला ये तो कैफियत मेरी भी है।
ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, कहीं वाकई बीमारी ना हो, चलें चेकअप करवा लें। आजकल मामूली किसी का ब्लड प्रेशर तेज हो, कहते हैं नहीं जी हार्ट का स्पेशलिस्ट के पास जाइए। और मेरे भाई रूहानी स्पेशलिस्ट भी तलाश करो, रूहानी चीजों को भी देखो। गए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपनी अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल की ये बदलती हुई कैफियत से मुतमैन नहीं है, हमें अंदेशा महसूस होता है कि कहीं हम बीमार तो नहीं हो गए, ईमान की जगह पर निफाक तो नहीं आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी, हौसला दिया, फरमाया हंजला ये कैफियत हमेशा एक जैसी नहीं रहा करती, फतिल का बेतिल का, ये कैफियत दिलों की एक जैसी नहीं रहा करती। अगर यही कैफियत रहे तो तुम्हारे साथ आसमान के फरिश्ते मदीने की गलियों में चलते हुए अयानन लोगों के सामने मुसाफा करें, तुम्हारे बिस्तरों पर आके तुम्हारे साथ मुसाफा करें, मगर ये कैफियत हमेशा नहीं रहा करती। ये सहाबी, ये दूसरा सहाबी भी अपने दिल की शिकायत करता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शका रजुलन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवतल कल्बी, अपने दिल की सख्ती के बारे में शिकायत करता है। या रसूलुल्लाह दिल बिगड़ गया, दिल के अंदर पत्थरपन पैदा हो गया है, सख्त हो गया है, इसका कोई इलाज बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अरद्ता अन तुलय्यिना क़ल्बका, इन अरद्ता अन तुलय्यिना क़ल्बका, अगर तू चाहता है कि अपने दिल को नरम करे, अपने दिल को नरम करे, तो फिर क्या कर, फ़अत्इमिल मिस्कीना, फ़अत्इमिल मिस्कीना वमसह रहसल यतीमी। फिर ये दो काम बड़े अच्छे कर, एक तो मिस्कीनों से प्यार कर, मिस्कीनों से वो मोहब्बत कर, जिनको लोगों ने धुतकारा हुआ होता है, जो लोगों की निगाह में बेचारे और मिस्कीन होते हैं, जिनको अपने दस्तरखान पर कोई बिठा के खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह अकबर, हम उनको अपने घरों में बुलाकर बड़े फख्र महसूस करते हैं, जिन के आदमी के खाने से ना इब्तिदा बिस्मिल्लाह पर होती है, ना खत्म पर उनके लिए कलमा हमद का उनकी जुबान से निकलता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि आज फुलां चौधरी साहब को हमने खाना खिलाया, फुलां को हमने ऐसा किया। नहीं, इन मिस्कीनों को भी अपने पास बुलाया करो, जिनको लोग दुत्कार देते हैं, जिनको दरवाजे से बाहर ही बिठा देते हैं, कभी मोहब्बत से उनको खाना खिलाया करो। दिल का इलाज, अपने दिल की बीमारी का इलाज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ। अतइमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, उनको मोहब्बत से अपने पास बिठाओ। और लोगों वालों की हालत ही क्या है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है। कहने लगे एक दावत में मुझे बुलाया गया, तो वो बेचारे दरवेशी वाले वही कपड़े पहन के गए। अब मेजबान तो अंदर थे, जो घर के ऊपर वडेरे उनके पहरेदार, उन्होंने देखा ये दरवेश हजरत वजीर साहब के घर कैसे जा, धक्के मार के निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। गए, जाके अपने कपड़े बदले, अच्छे कपड़े पहने, आए, सभी सलाम करते हैं, आओ आओ मरहबा, चलो अंदर बैठिए। जब खाना लगा तो अपने कपड़ों को कहते हैं पकड़ के खाओ भी खाना, यह तो तेरे लिए पका है, सलाम तुझे हुए हैं। अगर मेरी जात के लिए होता तो मैं तो पहले भी उन कपड़ों में भी तुम्हें वही था। बताया कि मेरे भाइयों, मजलिसों के अंदर खाने में इंसान जिनको धक्के देता है, हो सकता है उनकी दुआएं आपकी किस्मत संवार जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, शर्रु ताआम ताआमुल वलीमा युदअल अगनिया व युतरकल फुकरा। फरमाया खानों में बदतरीन गंदा खाना शादियों के खाने हैं, वलीमे के खाने हैं। शर्रु ताआम है बुरा खाना, शादियों का खाना। क्या होता है, युदअल अगनिया, बड़े वडेरों को बुला के अपने पास बिठाया जाता है, उनको बहुत सलाम किया जाता है, उनको प्रोटोकॉल और उनको बहुत ही इज्जत दी जाती है।
और कोई मिस्कीन आ जाए धक्के मार के निकाल दिया जाता है। युतरकुल फुकरा, मसाकीन को वहां से हटा दिया जाता है, अगनिया को बिठा लिया जाता है। फरमाया शर्रु ताआम ताआमुल वलीमा, बदतरीन खानों में शादियों का ये खाना है। और इसके मुकाबले में इन मसाकीन से मोहब्बत करना, इन फुकरा से, जिन बेचारों के कपड़े फटे हुए, जिस्म मिट्टी से अटे हुए, और मुआशरे में ऐसे अफराद जिनकी वक़्त ना हो, लोग समझें ऐसे फकीरों को हमारे घर में क्या दखल। अगर वो अल्लाह वाला है, नमाजी और सही अकीदा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर कुर्बान की जा सकती है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मस्जिद में बैठे थे, एक आदमी सामने से गुजरा, बहुत बड़ा चौधरी, बहुत लैंडलॉर्ड और सरमायादार, तकब्बुराना अंदाज में गुजर रहा है, अल्लाह का नाफरमान है। आपने पूछा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका तो क्या ही कहना, एक को आवाज मारे 10-10 आदमी इसकी बात सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। मुझे हुक्म दो, क्या हुक्म है, मैं करूं। इसका कहा मानना तो लोग अपने लिए सआदत समझें, और अगर कहीं शादी का पैगाम दे दे, निकाह के लिए कह दे, इससे रिश्ता नाता जोड़ना लोग फख्र करते हैं कि जनाब फलां चौधरी साहब को हमने अपना रिश्ता दिया है, उसके घर हमारा ताल्लुक पैदा हुआ है, उसके साथ हमने अपना नाता किया है, फख्र करें। इसका तो क्या कहना। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, कुछ ना कहा, कुछ ना कहा। थोड़ी देर के बाद एक मुसलमान फकीर गुजरा, कपड़े मैले कुचैले, अल्लाह अकबर, जूती भी पांव में नहीं है, मिट्टी से अटा हुआ है, जिस तरह के मजदूर होते हैं। पूछा इसके बारे में क्या ख्याल है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या होना है, ये किसी को आवाज दे, कोई इसकी आवाज पर कान ना लगाए, कोई इसकी बात ना सुने, ये किसी के पास बैठे, कोई इसको पास बिठाने के लिए तैयार ना हो, किसी से रिश्ता नाता जोड़ना चाहे, कोई इससे रिश्ता नाता जोड़ने के लिए तैयार ना हो। लेकिन था वो मुवाहिद, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जैसे चौधरियों की दुनिया भरी हो तो ये अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा अजीज है। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं तो कुछ दूर ना होगी बात कि ऐसे चौधरियों की भरी हुई दुनिया इसकी जूते पे कुर्बान की जा सकती है। जिनसे हमें प्यार है, जिनको हम इज्जत वाले समझते हैं, जिनको हम शराफत वाले समझते हैं, जिनका घर में आना हमारे लिए ऐसे इफ्तिखार हो जाता है, और मेरे भाइयों वो घर में नहूसत भी उसी तरह ही लेके आते हैं। और जिनको हम बुरा समझते हैं, जिनको हकीर जानते हैं, जिनको निकम्मा समझते हैं, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अरदता अन तुलय्यिन क़ल्बका, अगर तू चाहता है कि तेरा दिल सही हो, तेरा दिल नरमी में आ जाए, तेरे दिल की सख्ती खत्म हो जाए, फ़अत्इमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों की दावत करो, उनके लिए दस्तरखान सजे जिनको लोग धक्के देके दरवाजों से निकाल देते हैं। कभी कोई मिसाल ऐसी नजर आई है? हमारी बीमारी और हमारी संगदिली का हाल क्या हो गया? कभी कोई किसी ने इस्तेमाल किया हो? हमारे मोहल्ले का ये गरीब है, हमारी गली का ये मिस्कीन है, और उसके लिए हम कुछ करें, उसके लिए हम दावत का एहतमाम करें, उसको बिठा के इज्जत से खाना खिलाएं। कैसे दिलों का इलाज हो? दिलों के इलाज से तो खुद ही हमने दूरी इख्तियार की हुई है। अतइमिल मिस्कीन, मिस्कीन का खाना ये बहुत ही इज्जत वाला काम है। दूसरा आपने फरमाया वमसह रासल यतीम, कोई मिस्कीन यतीम बच्चा नजर आ जाए, शफकत प्यार से उसके सर पर हाथ रखो, यतीम बच्चों की कफालत करो, यतीम बच्चों से उनसे अच्छा सलूक करो, यतीम बच्चों के साथ इज़हारे हमदर्दी करो, यतीम बच्चों के साथ इज़हारे शफकत करो, प्यार और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरो।
यतीम बच्चे के हाथ पर, सर पर हाथ फेरना तेरे दिल की इस्लाह के लिए तानक होगा। फरमाया ऐसे तेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। वाकई इंसान सोचे तो सही, अपने घर में सब कुछ है, अपने घर में सब कुछ है, अगर इस मिस्कीन के पास नहीं तो जो अल्लाह देने वाला है वो लेने पर भी तो कादिर है। तकब्बर टूटता है या नहीं, हिरस मिटती है या नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अगर मिस्कीन उसकी तरफ ध्यान दो, यतीम बच्चे की तरफ, तो किस तरह बेचारा दर दर की ठोकरें खाने वाला, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। यतीम बच्चों के साथ अगर तुम इज़हार मोहब्बत करोगे, उनकी कफालत करोगे, उनकी सरपरस्ती करोगे, उनके साथ तुम्हारी वाबस्तगी होगी, तो ये दिल के लिए इलाज और दिल के लिए अक्सीर होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी किसी ने पूछा, अम्मा जी दिल की बीमारी के लिए कोई इलाज बयान फरमा दें। आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, एक तो कोई दोस्त, कोई जमाती, कोई दोस्त अहबाब बीमार हो तो जाके तीमारदारी करो, तीमारदारी करो उनकी। अस्पतालों में जाके देखो लोग किस तरह करा रहे हैं, किस तरह दुखों में जकड़े हुए हैं। फरमाया तीमारदारी करो, बीमारों को जाके देखो, अपने दिल के इलाज के लिए, अपने दिल के इलाज के लिए अस्पतालों का विजिट करो। देखो लोग कितने मजबूर हैं, कितने बेबस हैं, कितनी तकलीफ है। वो भी तो आपके ही तरह इसी दुनिया में रहने वाले हैं। अगर अल्लाह ने आपको सेहत आफियत दी है तो आप अगर खंदा हैं तो उस सेहत देने वाले रब को याद रख के उसका शुक्रिया भी तो अदा करो। ये एहसास पैदा होगा, दिल की कसावत खत्म होगी। दिल की बीमारी का इलाज अम्मा जी ने फरमाया बीमार पुरसी करो, और दूसरा फरमाया शमूलियत जनाजा, नमाज जनाजों में शिरकत किया करो। लोगों की मैयतें जब जाती हैं उनके साथ जाके नमाज जनाजे में शिरकत करो, और दिल में ये एहसास रखो एक दिन मेरी भी चारपाई उठने वाली है, मेरी भी जिंदगी का सूरज इसी तरह गुरूब हो जाएगा जिस तरह आज मैं अपने इस भाई का नमाज जनाजे पढ़ रहा हूं। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे मौकों पर सबके ये दिया है, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। जो अल्लाह ने लिया है वो भी उसी का, जो दिया है वो भी उसी का, और उसने तो एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, जब किसी चीज का वक्त पूरा हो जाता है उसने जाना ही होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही का माल है और अल्लाह ही की तरफ हम सब का पलट के जाना है। ये एहसास पैदा होता है। आज हम जनाजों में भी जाते हैं तो वहां भी पजारों और अपनी गाड़ियों की गुफ्तगुएं और बातें होती हैं। वहां तो जाके ये एहसास अपने दिल में पैदा करना था कि मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं। जिस तरह आज ये मेरा अजीज, आज ये मेरा हमसाया, आज ये मेरी गली का रहने वाला, आज ये मेरा दोस्त, आज अगर इसका नमाज जनाजा है, ये इस दुनिया से मुंह मोड़ गया है, तो मुझे भी ये दुनिया छोड़ के जाना है। तीसरी चीज फरमाई जिक्रुल मौत, अपनी मौत याद करो। दूसरों के जनाजों में जाकर अपनी मौत याद करो। इस अमल से दिल की बीमारी हल्की होगी। जितना ये इलाज ज्यादा उसको दोगे उतनी सेहत की तरफ दिल का कदम ज्यादा बढ़ेगा। हजरत इमाम मालिक इब्न दीनार रहमहुल्लाह, उनसे किसी ने पूछा कि हजरत दिल की सख्ती, दिल की बीमारी, इसका इलाज बयान फरमा दें, मेरे दिल का कुछ हाल बेहतर हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम मालिक इब्न दीनार मशहूर ताबी हैं, इमाम हैं, फरमाते हैं भाई कसरत से रोजे रख, कसरत से नफली रोजे रखो और अपने दिल में एहसास पैदा करो। जब भूख लगेगी, जब प्यास बढ़ेगी, तो फिर एहसास पैदा होगा कि रिज्क अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, पानी अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है, मैं कितना जाया करता हूं, कितनी बार अल्लाह का रिज्क खाता हूं, कभी उसका नाम भी लेता हूं या नहीं। रोजे रखो ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात मेरे ऊपर कितने हैं
اور مجھے شکر گزاری کتنی کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے پھر راتوں کو اٹھ کے لمبے قیام کرو، راتوں کو اٹھ کے لمبی نماز تہجد ادا کرو۔ رات کو اٹھنا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک ارشاد کرتا ہے جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ یہ بگڑے ہوئے دل کی اصلاح کے لیے بڑا عجیب ٹانک ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، راتوں کو اٹھنا، راتوں کو جاگنا، اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دل کو توڑنے، دل کی سختی کو توڑنے اور رب کے ساتھ لو لگانے میں بہت اکثیر ہے۔ فرمایا اس سے بھی اگر فرق نہ پڑے، اس سے بھی اگر فرق نہ پڑے تو پھر صالحین کی صحبت اختیار کرو، کسی اہل دل کی مجلس میں جایا کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے، کسی روحانی معالج کے پاس جا کے اپنی تشخیص کرو۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، مجلس کا بڑا ہم نشین کا بندے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت اچھے نتائج پر مرتب ہوتی ہے، بری صحبت، برے ساتھی، برے ہم نشین برائی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ فرمایا اپنی صحبت کو بدلو، اپنے بیٹھنے، اپنے ہم نشینوں کو دیکھو کہ میں کن کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، اپنی مجلس بدل لو، صالحین کی مجلس اختیار کرو۔ فرمایا اس سے بھی فرق نہ پڑے، ایک تو روزہ رکھنا تھا نا، فرمایا پھر معمول بنا لو کہ کھانا کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا۔ حضرت امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ دل کی اصلاح کے لیے، دل کی سلامتی کے لیے جو طریقہ اور جو خطہ بیان فرماتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ تھوڑا کھانا کھاؤ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو رب سے رزق ہی اتنا مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہوئے اتنا ہی مانگتے ہیں، اللہ اتنا رزق دے دے ایک دن پیٹ بھر کے کھا لوں تو دوسرا دن فاقے میں گزر جائے، جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر ادا کروں، جب بھوک لگے تو تیرے سامنے التجا کروں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا ہی یہ مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے نا، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی سمیٹ لوں۔ آقا رب سے مانگتے ہی یہ ہیں، اللہم عطمنی یومن اشبع یومن واجوع یوما، ایک دن سیر ہو کے کھا لوں، ایک دن بھوکا گزار۔ یہ بھوکا رہنا، کم کھانا اور کم باتیں کرنا، کم گفتگو کرنا، یہ دلوں کے لیے بہت فائدے مند چیز ہے۔ کثرت سے کھانا، کثرت سے گپے ہانکنا، دنیا داری کی مجلس میں لگے رہنا اور اسی مال کی بڑھوتی اور اسی تجارتی منڈی میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دلوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ رب العزت کے ہاں نہ یہ دولت کام آئے گی، نہ یہ اولاد کام آئے گی، سلامتی والا دل ہے جو اللہ کے سامنے نجات کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز جنازے میں سطریں کتنی ہونی چاہیے، صفیں کتنی ہونی چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی میت پر 3 مسلمانوں کی صفیں نماز جنازہ پڑھ دیں اور اس کے حق میں شفاعت کریں، اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کسی میت کے اوپر 3 مسلمانوں کی، موحدوں کی 3 صفیں نماز جنازہ پڑھ دیں اور وہ اس کے حق میں شفاعت کر دیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض تابعین کرام اس حدیث سے وہ یہ استدلال کرتے تھے کہ اگر صفیں تھوڑی ہوتی، بندے تھوڑے ہوتے، جزاہم ثلاثاً، تو ان کو 3 صفیں بنا دیتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ بات اس میت کے حق میں سچی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا ہے کہ جس میت کے جنازے پر 3 مسلمانوں کی صفیں شفاعت کر دیں، اللہ ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے۔ اس حدیث سے سمجھتے ہوئے بعض علماء کرام نے یہ اخذ کیا کہ اگر آدمی تھوڑے ہوتے
تو ان کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تاکہ وہ بشارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ حاصل ہو جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس مسئلے سے آگے بڑھ کر کہ صفیں طاق ہیں یا نہیں، 7 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کو پسند کرتے تھے، ان اللہ وطر یحب الوطر، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگلی صفوں میں نقص کرتے ہوئے آخر پر صف پیچھے اکیلی بنا لی جائے یا صفیں تھوڑے تھوڑے آدمیوں پر مشتمل اور وہ پیچھے بن جائے، نہیں، 3 صفیں ہونی چاہیے، اس سے بڑھ کر جفت ہو طاق ہو دونوں طرح صحیح ہے، اس کے بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی یا حدیث موجود نہیں۔ نماز اشراق کا وقت کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں سورج 1.25 نیزے پر بلند ہو تو 1.25 نیزے پتہ نہیں کون ناپے گا۔ مقصد یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا اچھی طرح واضح ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے وقت سے وہ نکل جائے۔ سورج کی ٹکیا جب واضح ہو گئی، نمایاں ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، جب سورج طلوع ہو گیا تو اس وقت نوافل پڑھنے ادا کرنے جائز ہیں، جب وہ سورج کے طلوع ہونے میں شک نہ رہے کہ یہ آدھا طلوع ہوا ہے آدھا نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت عبادت جائز نہیں، اور اس سے اونچا ہو جائے نظر آ جائے تو ٹھیک ہے بھی شک ختم ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، نفلی عبادت اشراق پڑھنی جائز ہے۔ 1.25 نیزہ یا 1.5 نیزہ نہ کوئی ناپے نہ کسی کے ہاتھ آئے، نہیں، اس کا اصل معنی یہی ہے کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے۔